Olá pessoal, você está no Joey Game, sejam muito bem-vindos. E hoje vou estar aqui apresentando a segunda parte de Alan Wake. Então, simbora. Lembrando pessoal que eu estou jogando no PC. A gente tinha terminado nessa parte da cidade. A gente tinha que examinar o corpo. Aqui vamos aqui dar uma olhadinha aqui no quadro de casos. Tá. Para quem não se lembra, o corpo é esse daqui, tá, pessoal? Esse aqui é a cena do crime. Cena do crime de Colton Look. Casos, vamos ver. Caso do As Lancheiras. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Eu tinha encontrado várias lancheiras. Vamos dar uma olhadinha aqui. Encontrado várias lancheiras. A gente não sabe bem para que servem essas lancheiras. Mas tem várias pra gente pegar. Vamos mudar o caso aqui, vamos mudar o foco. Onde que era o caso mesmo? Acho aqui dentro do armário. Ou é aqui mesmo? Quadro de avisos. Eu não quadro de avisos. Ah não, você aperta quadrado para entrar nos casos. Caso de assassinato de Total Look. Tá, vamos examinar o corpo agora. O que a gente pode estar vendo na cidade? Ah, esse aqui é a área. Ele foi encontrado mais ou menos aqui, ó. Não, é aqui mesmo. Local do crime. Você vai na frente? Eu sei pra onde é o caminho, não, amigo. Bora, amigo. Bora, amigão. Pra aí? Ué. Fui pra cá? Tá bom. Tá bom. Any interesting guests lately? Any good finds? Zilch. But some... So, how's that mystery business of yours going? Vamos ver aquele assunto misterioso. You did. Vou ouvir fofoca dos outros, não. Avoiding the question mark. Charlie. Don't care. Mas acho que no meu PC não vai rodar com o Trace ligado. Man, it is sweating in these suits. Isn't it? Charlene, are you as comfortable as I am? You don't think the Não amount tá of nessa loja de café. you found has anything to do with it? Ah, tá aqui, ó. Oh, Logo aqui na frente. cute. Como é que corre? Esqueci o botão que corre. Ah, Let me no guess. lógico. The Pra fundar FBI. no lógico. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm Que Set for Coffee. gentileza sua, You ter know, um I wouldn't say café. no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Tá legal, We've looked through vamos. the case files you sent over, Sheriff.
Have you had many people besides the known victims go Vamos ver missing? aqui, cadê o... Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was Onde found. está I'm gonna guess. Missing person cases as spiked around 2010. testemunhas? Não lembro como é que elas eram. Census was built just after. Yeah, that's exactly right. Eu lembro que era um casal. Será que é esse aqui? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Tá, vamos fazer as perguntas. Por que estavam em Cauldron Lake? Podem me contar o que viram? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Olha! Ela é fã do Alan Wake, dos livros dele. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Tá legal, vamos aqui. Vamos ver primeiro a seita. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Parece que tava falando a verdade. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. Me conhece? I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl?
She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Esquisito. O que será que tá pegando? Isso foi bem estranho. Good to see you. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Vamos. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have... Who else to keep this city clean if not I? Who else to protect its citizens? Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Mas que foi esquisito foi. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Ei, um de cada vez. Okay. Let's take a look at our patient. Peladão. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Tá peladinho, peladaço. What was Vamos the lá, cause olhar. of death? What other clues can the body give me? Coração, vê o coração There's writing primeiro. on here. Algo Can't make it escrito. out. Writing? How'd they manage that? Quer escrever alguma coisa no coração. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Submersão de água. Não faz sentido mesmo, não. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Que mais? Defensive wounds. He put up a fight. Ele resistiu. Aha. They did leave something inside his chest. Deixaram? O que eles deixaram? Quadro de avisos.
Opa, cadê? Não, sumiu. Aí. Time to see what Nightingale's body can tell us. Vamos ver. Algo a descobrir. Vamos ver o que tem aqui, né? Peito aberto, algo visível dentro. Depois a gente vai ter que olhar dentro. Por causa da morte. Que mais? Várias pistas. Acho que esse aqui não é aqui não. Tem que fazer outro quadro. Escrita ritual. Vai ser um código de barra. É bem esquisito. Penchado. Coração. Foi no caso da morte? Não vai não? Vou fazer mais um quadro. Eu acho que a gente vai ter que examinar mais o corpo. Você aqui acho que é na escrita ritual mesmo. É isso Text aqui is mesmo. smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Vamos... Isso aqui mesmo. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Vamos ter que... Aqui já montamos as pistas. A gente vai ter que pegar esse papel dentro do corpo dele. Isso não vai ser nada agradável. Pega a mão assim não, mulher. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Oxi. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Que isso? Caramba, o louco se levantou do nada. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay.
page said to get into the light. Contra a luz. Tente ficar na luz para os inimigos não detectarem você. I need to get into the light. Now. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Caramba, como é que... Levanta essa lanterna aí, pô. Caramba, dá pra levantar a lanterna. E agora? E agora? Tem que vazar. Refúgios... Refúgios vão restaurar parte da sua saúde. Se você sair ou atacar de um refúgio durante um combate, ele ficará indisponível temporariamente. Cara, me pegou! Vou pular já aqui. See me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Agora só corre. 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 Só corre. Que merda. Só corre. Tira esse bicho. Vanished. Fim do capítulo? Desapareceu do nada, velho. Parece um início de uma série. Música é legal, música é legal. Vou continuar aqui. Aí. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. O que aconteceu com o xerife? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. There's one of the pages on the floor. These pages are important.
Breaker dropped one before he disappeared. O cara não tá vivo, né? Mortinho. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Página dos manuscritos. Dá uma olhadinha mais nos casos de casos. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Não tem explicação. Saga tinha que ir atrás dele. Dentro deu justa posição. Seria difícil achar uma entrada. Tá. Saga estava de volta com Cotton Luke. Um possuído? Uma criatura de escuridão? Curioso. Descubra para onde o xerife foi. Caraca. O cara tava mortinho, se levantou e... Acho que não tem mais pista, né? Será que é uma boa ideia ficar aqui? Com medo. De médico também é uma coisinha aqui. Aí. E essa porta? Can't be opened on this side. Trancado. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Possuído? Vamos lá, né? Não dá pra abrir, né? Tá bem... Gunshots, y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Nossa, matou a mulher. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Sei não, esses caras acreditaram umas... Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right? Tinha que os caras iam acreditar completamente na história dela. Tinha que eles iam questionar mais. Isso, que lugar é esse? O jogo tá bem escuro. Ah, não, a lâmpada tá apagada. I need something to cut this. Vai dar estancar isso aqui. Não dá. Vamos embora daqui.
Peraí, tem um... Consegue abrir essa porta? Trancado, vambora. Bora, xerife. Sinistrão o cara ter levantado ali. They're a fine pair. Deu uma bugadinha aí, mas tá tudo bem aí. Bora. Hey, how you doing? Fala comigo, meu chapa. Fala comigo, bigodinho. Olha o PC Gamer do cara. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right O with que é you. isso? Quem mata o café prepara mais. Administrador da delegacia. Não sou assistente pessoal. Não sou assistente pessoal. Não sou assistente pessoal. Chat. Muito bom que você precisa ter um rosto capaz de deixar uma barba crescer. Quiseram usar um óleo para a barba de forma eficaz. Tá bom, né? Tá brigando por causa de óleo de barba. How many times Ah, do we have temos to a do this, prisão, né? Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. I want out! Something bad's going down. I can feel it. Let me out! Vai ficar aí. Fique aí. Do you think I like throwing you in jail every other day? Queremos abrir a porta. I can't get through this. Do you have any idea how much paperwork you're causing me? Aqui é o banheiro. Aqui podemos entrar, né? Isso. Eu sei que um de vocês está roubando o papel higiênico. Eu tenho contato e a cada dia um rolo completo some do estoque. Furto é levado a sério por aqui. É uma delegacia, pelo amor. Qualquer dia desse vou te pegar no flagra. E pode acreditar que vou te expulsar. Que desgraça você é. O cara roubando aqui o papel higiênico. Que tipo de maluco conta rolos de papel higiênico? Por isso você tem bastante tempo de sobra. Só brigando com papel higiênico. Caramba. O tá extremamente bonito. Isso aí. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, KC? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. This is the same symbol as that cult necklace. Not exactly hiding in the shadows, are they? Caraca, que sinistro. O cara levantando. Sinistrão. O carro pode ser usado para viajar de um lugar para outro. Clock out, get a beer. Or maybe 3. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex.
Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Alan Wake. Capítulo 2. O The page says coração. nightingales in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Vamos lá onde ele foi morto. Peraí, peraí, isso. Great. This area is supposed to be close to the public. Tá, então vambora. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Eu tô com eles, vambora. Quero caçar monstros. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap.
So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Tá legal, vamos ver aqui a mesa. É um desenho. We've seen this symbol before. Good eye. Pra onde agora? Bebida a gente já olhou. Que isso? Pegadas? Essas pegadas estão com um negócio esquisito, brilhando. Coisa. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Pegadas, pegadas. Pegadas. Pegadas, pegadas. Acontecendo já. A pegada continua. Deu um bug aqui. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? As pegadas vão pro lago. I can feel Susto, something. mano. A presence. Nightingale isn't far. Caraca, mano, que susto. Quadro de... Vamos dar uma olhadinha no quadro. Página do manuscrito. Ok. E agora? Justaposição. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Ligação com uma árvore. Tecido na escuridão. Olha! Com direito a radinho. Direito a música. Rádio. O que é isso aqui? My first ever prank on Casey. A true classic. Aprimoramento. If only the rest of the Bureau knew what a softie Casey is. Bebidas. Aprimoramento. Vamos aprimorar alguma coisa? Não dá mais de aprimorar nada. E agora? Siga o rastro. Tá, vamos seguir o rastro dele. Vamos andar pra lá?
Pra onde tá os rastros dele? Tá vindo pra cá? Tá vindo pra cá. Dá uma olhada. Árvore! Lembrei! Uma árvore aqui do lado. Eu acho que a gente tem que passar pelo rio. Uma árvore grandona aqui do lado. Olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa árvore. What is that? Seems like it's reacting to the light. Que coisa esquisita é essa? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Acho que isso não... Tocar aí não. Você pode ativar a intensificação de lanterna para aumentar o dano contra a escuridão e queimar a substância obscura. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. Nossa, que bizarro, que é isso? The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Tá legal. Um quadro de casos. Quais são as evidências? Pegadas. Esse aqui? Não, esses dois aqui. E o outro próximo. Light is the key. Aí. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Luz intensa oferecem proteção. Ficar de olho em mais lugares como esse. Tá, vamos ficar de olho em mais lugares. O festival estava instalado e ela havia achado no meio dos trabalhos na floresta. Com luz intensa, nada a machucaria aqui. Havia objetos que achavam a intenção de Saga, como se a luz os tivesse manifestado. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Essas pegadas não estavam aqui antes. Light Gold passou por aqui. Estou no caminho certo. Tá certo. Objetivos. I need to find the witch's hut.
A gente já viu no vídeo passado. Tem um negócio suspeito aqui. Parece que não tem nada suspeito. One of those lunchboxes. Mais lancheiras. Está escrito dessa vez. Lembre-se, é só um dia ruim. Não uma vida ruim, mas se estiver tendo um dia bom, ignore tudo isso. Tá legal. Tá, encontramos aqui um dos objetivos. Tá, é pra cá. Encontrei uma cabana sinistrona aqui. This is the witch's hut. Cabana sinistrona. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. É. Preciso botar as luzes para funcionar. Mas aí eu tenho que achar o lugar. Que isso? Bizarro, acho que eu não sirvo. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Preciso achar um fusível. Será que por aqui a gente acha fusível? This fuse is busted. O fusível tá queimado. Tá aqui azar, hein? A gente já viu. Tem uma caixa aqui. This one looks good. People should really stop littering, though. Boa, achamos um fusível bom. Agora vamos acender a casa. Aí, boa. A sala de descanso é o lugar onde você pode salvar seu progresso. Another page. Making progress. A página aqui. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Tá, vamos aqui pro
Vamos ver. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Quem é o ritual? Ela forçou os olhos para ler a linha borrada no coração. A segunda parte, excitada de cor, eu trouxe o coração bruxa. Eu mostro o terror. Palavra do coração. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Precisa achar o coração do cara. Ritual. Dar coração para a bruxa. Recitar as palavras. A bruxa. A placa de Whitloodley. Cadê o coração? Palavras ilegíveis. Ué. Não tá pra cá. Depois eu olho isso. Realize o ritual para abrir justo a posição. Acha o coração desaparecido. Dá pra achar o coração. Você salva no cafezinho? Toma um cafezinho. Tá bom, né? Legal. Jeito bem diferente de salvar o jogo. Diferentão. Temos aqui na gaveta. Então bora. Vamos entrar aqui na mente da mulher. É pra ver o... Aqui, ó, pra ver perfil. Casos. Não. E coloquei. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Cita da árvore. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Tá. Um pouco aqui a cita da árvore. Aqui é... Que tipo de seita? É símbolo de seita. Outro símbolo. Aqui, ó. Vários símbolos. Muito mais símbolos. Não, tem aqui. Todos eles, né? E aqui
Meta da seita. Ritual de seita. Eu faço aqui. E o próximo é parte escrita do ritual. Nope. Parte escrita do ritual, como assim? Não tem, né? E aqui. Encontrei a prova. Quem está envolvido? Esse cara não está envolvido. E meta. Criar monstros? Não. Peraí, tô confundindo outras coisas aqui. Tá, vamos falar com ele primeiro. I need Coração. Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Cultist isn't close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Coração, Nightingale's então coração. heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Caixas da seita. Nope. Deixa eu ver. Caixa encontrar perto do thriller. Tá, precisa achar várias caixas. Uma boletinha. Coração está em algum lugar do mercado. Tá. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Caramba, parece que perdeu. Aqui tem um mercado. Será que o mercado... Isso aqui não é um mercado, né? Parece mais um bar. Eu penso que o pessoal colocaram as mesas aqui. Aí aparece. Tá em algum lugar. Por aqui. Susto, mano. Caramba. Que isso?
Ah, tá vivo? Acho que precisava estar dançando, velho. Vai dançar aí. Bugou? Acho que não, hein? Que isso, brode? Tomei um sustinho. Coração. The text on the heart is clearer now. Legible. Não vai pegar, não? Tá, vamos no quadro. Não lidos. Saga do mercado. Saga se aproximou da porta quebrada, a arma engatilhada, lanterna apontada. Digtigale disse que estaria aqui. O mercado de Colton Luke estava coberto de mato, apodrecendo. Saga pensou na seita da árvore. Eles estavam aqui, esperando, planejando um assassinato ritualístico mórbido. Enquanto isso, eles jogavam cartas no mercado, como se fosse só um jogo de poker tarde da noite. Saga chegou mais perto da porta. O animal havia quebrado. Ecoou um estrondo alto. Saga se viu cara a cara com um membro da seita, uma figura corpulenta trajando uma capa de chuva. Nós vigiamos a noite. Olhos selvagens por trás de uma máscara de corvo de plástico. Um machado em sua mão erguida. Caramba! Sounds literary, but what does it mean? Onde quebrou do outro lado do espelho? Onde quebrou do outro lado do espelho? I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Tá, e agora? Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Realize o ritual para abrir a justa posição. Coloque o coração na placa de bruxa. Tá legal. O cara sumiu. E será que ele tá vivo? O cara sumiu. Recipiente. O interesse ainda tem mais coisa lá pra trás, parece. O que mais tem aqui? Acho que é isso, né? Mas esse aqui. Tentar a sorte no balcão.
tem uma espingarda. Bacana, bacana, bacana. Quero essa espingarda pra depois. Tenta sorte no balcão. O que ele quis dizer? Isso aqui tá aberto onde estava? Isso. Nota de Whiskyton. Não esquece, atualizar o código. Nota de Whiskyton. 23:39. Agora complicou, hein? Tem que ver um padrão. Sete. Interpretação do som. Ah, tá. Ele só coloca o número na frente. Então já foi 13, 17, 23. Então é 7:39. Sete, 3, 9. Você pode atribuir armas do inventário em espaço rápido. Também pode atribuir itens de cura e armas arremessáveis. Equipar. Oh, pera aí. Ah, tá. Aqui. Mover. Espaço rápido. Achei aqui. Aí no caso vou deixar esse aqui primeiro. Esse aqui espaço rápido. Deixa 12 aqui. Legal, hein, galera? Então é isso, galera. Vamos terminar o vídeo por aqui. Logo mais estaremos trazendo a parte 3. Vídeos todos os dias. É isso, falou e até mais. Fui, até a próxima.